گرے جوان کے لاشے پہ جس طرح کوئی گری تھی باپ کی میت پہ اس طرح بیٹی حسن اٹھاتے رہے پر اٹھی نہیں زینب، چھڑانے سے بھی کفن چھوڑتی نہیں زینب، یہ رو کے فضا سے کہنے لگے حسین و حسن، ارے وہ زخم دیکھ رہے ہیں ہٹا ہٹا کے کفن، شکستہ باپ کا سر بھولتی نہیں زینب، چھڑانے سے بھی کفن چھوڑتی نہیں زینب، نشانی باپا کی سینے سے جب لگائے گی اسے امامہ سے بابا کی خوشبو آئے گی، لہو لگا ہے مگر پوچھتی نہیں زینب، چھڑانے سے بھی کفن چھوڑتی نہیں زینب، تمہاری آس پہ جی لے گی اب بہن عباس، ارے قریب آ کے چھڑا دو تمہیں کفن عباس، تمہارا کہنا کبھی ٹالتی نہیں زینب، چھڑانے سے بھی کفن چھوڑتی نہیں زینب، قریب آئے جو غازی بہن نے چھوڑا کفن، تو بولے غازی سے ذیشان اور رضا یہ حسن، تمہارا چہرہ گئے دیکھتی نہیں زینب، چھڑانے سے بھی کفن چھوڑتی نہیں زینب، محمد آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا علی انت منی بمنزلۃ الراس من الجسد، ارشاد پیغمبر اکرم ہو رہا ہے، اے علی تم کو مجھ سے وہی نسبت ہے کہ جو سر کو بدن سے ہوا کرتا ہے۔ عزادارو، وہ علی کہ جس کے لیے پیغمبر ارشاد فرما رہے ہیں، اے علی تم میرے لیے سر کی حیثیت رکھتے ہو، بغیر سر کے انسان کا بدن پہچانا نہیں جاتا ہے۔ آج کی شب وہ شب ہے کہ جس شب اسی علی کے سر پر ضربت کاری لگنے کی وجہ سے شہادت واقع ہوئی ہے۔ عزادارو، پیغمبر اکرم کی شہادت کے بعد خارجیوں کا ایک گروہ مولا علی کے خون کا پیاسا ہو گیا۔ ابن ملجم اسی لیے کوفے آیا اور آنے کے بعد اس کی نظر قطامہ ملونہ پہ پڑی، شادی کی خواہش کا اظہار کیا۔ قطامہ ملونہ وہ ہے کہ جس کے بھائی کو مولا علی کی فوج نے جنگ نہروان میں قتل کیا تھا۔ اب اس کے دل میں بدلے کی آگ دہک رہی تھی۔
उसने इब्ने मुलजिम से कहा कि मैं तुझसे शादी कर लूँगी, लेकिन तुझे मेरा हक़ महर अदा करना पड़ेगा। और मेरे हक़ महर में सबसे पहले अली इब्ने अबी तालिब का सर है। वो मलऊन खुश हो गया कि फ़कीर शाम की तरफ से जो इनाम व इकराम मिल रहा था वो अलग था, और खुतामा मलूना जैसी औरत से शादी भी करने मिल रही थी। अजीज़ों, रवायतों में मिलता है कि वो मलऊन उस दिन के बाद से जहर में अपनी तलवार बुझाने लगा। एक मर्तबा कूफे के बाज़ार से गुज़र रहा था। मौला अली जनाब मीसम की दुकान पर बैठे हुए थे। जैसे ही इब्ने मुलजिम की नज़र मौला अली पर पड़ी, मुंह छुपा कर जाने लगा। मौला अली ने इब्ने मुलजिम को देखा। देखने के बाद एक मर्तबा मीसम से कहते हैं, ए मीसम, ये जो शख्स जा रहा है यही मेरा कातिल है, यही मेरे सर पर ज़रबते कारी लगाएगा, यही मुझे शहीद करेगा। एक मर्तबा जनाब मीसम कहते हैं, ए अली, ए मौला, ए आका, ए सैयदो सरदार, जब आपको पता है कि ये आपका कातिल है तो उससे पहले आप उसे क्यों कत्ल नहीं कर देते? आप उसे कत्ल कर दीजिए। मौला का जवाब सुनिए कि अपने दुश्मन के लिए भी मौला क्या ख्याल कर रहे हैं। मौला फरमाते हैं, ए मीसम, अरे जुर्म से पहले सज़ा देना जायज़ नहीं है, जुर्म से पहले किसी को सज़ा देना जायज़ नहीं है। जनाब मीसम ने कहा, फिर उसे शहर बदर कर दीजिए, इस शहर से निकाल दीजिए। एक मर्तबा जनाब मौला अली फरमाते हैं, ए मीसम, अरे ये जायज़ नहीं है, हम किसी को गुनाह से पहले सज़ा नहीं देते हैं। अजीज़ों, मैं कहूँगा, ए मौला, अरे अपने कातिल के लिए आप इतना ख्याल कर रहे हैं कि जुर्म से पहले बदला लेना जायज़ नहीं है, अरे गुनाह से पहले सज़ा देना जायज़ नहीं है। मौला, ज़रा करबला में आकर देखिए, छोटे छोटे बच्चे हैं कि जिनका कोई गुनाह नहीं है, मगर जालिमों ने उन्हें पानी के लिए तरसाया है। अरे आपका लाल हुसैन है कि जो 3 दिन का भूखा और प्यासा है, उसका कोई जुर्म न था, अरे सूखे गले पर खंजर चलाया गया। अली अकबर का कोई जुर्म न था, उसके कलेजे में बर्छी का फल मारा गया। अली असगर का कोई जुर्म न था, अली असगर के गले पर तीरे से शोभा से वार किया गया। ज़ैनब व कुलसूम की कोई खता नहीं थी, मगर उनके सरों से चादरों को लूट लिया गया। अरे सकीना की कोई खता न थी, सकीना के गोशवारे छीन लिए गए, सकीना को तमाचे मारे गए, सकीना के दामन में आग लगाई गई। आज़ादारो, अरे वो वक्त भी आया जब कायनात के अमीर ने पहली रकत को तमाम किया, जब पहले सजदे से सर उठाया। इब्ने मुलजिम जहर में बुझी हुई तलवार लेकर आगे बढ़ा, मौला के सर पर वार किया। अली का सर शिगाफ्ता हो गया। अरे खून का फव्वारा जारी हुआ। मस्जिद के दरवाजे आपस में लड़ने लगे, टकराने लगे, खिंदीले गुल हो गई। फिजा में आवाज गूंजी, अला कद कुतिला अमीरुल मोमिनीन। आज़ादारो, मौला अली को गले में लपेट करके घर लाया गया। खुद मौला ने फरमाया, मुझे उस जगह लेटा दो कि जहाँ मैं इबादत किया करता हूँ। मुसल्ला नमाज को बिछाया गया, अली को लेटाया गया। आज़ादारो, फिर तबीब को बुलाया गया। तबीब मौला का चाहने वाला था। जब आया है तो देखता है कि अली का जख्म बड़ा खतरनाक जख्म है। जहर में बुझी हुई तलवार से अली के सर पर ज़रबते कारी लगाई गई है। एक मर्तबा कहता है कि मैं ये नुस्खा लिखता हूँ कि जितना हो सके मौला की खिदमत में दूध पेश किया जाए। मौला की शहादत तो वाक़ई होगी ही, मगर दूध पीने से शहादत में ताख़ीर हो सकती है, शहादत ज़रूर वाक़ई होगी। एक मर्तबा इमाम हसन आगे मस्जिद के घर के बाहर आए और आने के बाद ऐलान करवा दिया। जैसे ही ऐलान करवाया है, रवायत
روایتیں کہتی ہے کہ کوفے کے ہر گھر سے چھوٹے چھوٹے بچے ہاتھوں میں دودھ کا پیالہ لیے ہوئے آ گئے۔ ایک مرتبہ مولا نے کہا یا حسن جانتے ہو یہ کون بچے ہیں؟ کہا مولا کون سے بچے ہیں؟ کہ یہ وہی بچے ہیں کہ جن کو رات کی تاریکیوں میں دودھ پلایا کرتا تھا۔ آج یہ بچے کہتے ہیں آج ہم دودھ نہیں پیئیں گے، اپنے آقا و مولا کو دودھ پلائیں گے۔ میں کہوں گا اے مولا ارے بڑے خوش نصیب ہیں، آپ کی ایک آواز پر کوفے کے ہر گھر سے دودھ کے پیالے نکل آئے، مگر کربلا میں آ کے دیکھیے ایک بے زبان ہے، 6 مہینے کا بچہ ہے، ارے جسے دودھ کی ضرورت ہے، ظالموں نے ایک بوند پانی نہ دیا۔ آئے علی اصغر پیاسا تڑپ تڑپ کے شہید۔